नमस्कार बंधुरा तुम्हारा केमन आछो आशा करी भीषण भालो आछो। और तुम्हारे साथे आज के एक भिडियो शेयर करछि। और देखते पाच्छो एखाने एगुलो होच्छे पापड़ी पापड़ी बानाচ্ছি माने पापड़ी चाट होबे आज के रेसिपिते। तो बाड़ीते सबाई बोलছে महालयार दिन माने घुगनी हयेछिलो सेई दिन पापड़ी चाट बानाइনি, तो सेई उपलक्षेई आज के बानालाम। देखो अनेकगुलो पापड़ी बानालाम माने पापड़ी चाटे देওয়ার জন্য। तो होममेड बानानोटाई आमी पछंद करी, बाइरेर जिनिस आमी खूब कम खाई आर कि। और आमी चेष्टा करी सबाइके बाइरेर जिनिस ना खावाते बाड़ीतेई आमी बानाई। तो घुगनी तैरी हये गेछे। एदिके देखते पाচ্ছো पेঁয়াজ केटे निয়েছি, धनेपाता केटे निয়েছি, एकदम खेते दोकानेर मतो। और एदिके देखो टक बानिয়ে নিয়েছি, एदिके टक दই আছে সাথে। আমি এটাকে দিয়ে পরিবেশন করছি। সাথে আমি সেদ্ধ ডিম নিয়েছি আর এর উপর দিয়ে দেখো পাপড়িগুলো দিয়ে দিলাম। এত মজাদার খেতে। তারপর দেখো ঝুরি ভাজা, এটা না দিলে তো একদমই পাপড়ি চাট হবেই না, ঠিক না বলো? তো দারুণ খেতে, ভীষণ সুস্বাদু একটা খাবার। তোমরা দোকানে না খেয়ে বাড়িতে বানিয়ে দেখো, ভীষণ দেখে দেখাও। আর এদিকে ছেলেকে স্যান্ডউইচ, ও তো স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছুই খায় না। তো আমরা সবাই মিলে খুব মজা করে খেলাম। তো দারুণ টেস্ট হয়েছে।